আপনাকে বেলি চিরা দিন স্যার আপনার কথা বহুত ভালো লাগছে কমকে উৎপাদন কৰা হাজিৰাত ডবল দিয়া এইটো নহয় এই কাৰবাৰ নচলিব অন্যায় নচলিব আমাক সমানে সমানে দিব লাগিব এই কথা মই দিল্লীলৈ আপোনালোকৰ হৈ গৈ কম আপোনালোকৰ কাৰণে কম একদম খোলাকে কৈছো दिल्ली में जाके पूरा फाइट कर दो नाई सर्व काको नाई सर्व हम केले जाबे हो दिल्ली में पूरा टेंशन नहीं ली पूरा आही हम और এখন তো जमीन के पट्टा দিব बोल रहे दिले ना दिले हां जमीन के हमदर जमीन को लाके पट्टा দিব बोल रहे मियादी पट्टा दिले नहीं दिले ठोकले कितना बार ठोके हैं पहले 2014 में एक बार ठोकले तार पीछे 2016 तार पीछे 2019 तार पीछे 2021 चार बार ठोके हैं चार बार এখন 5 नंबर बार आसे है नहीं मियादी पट्टा দিব बोले रहे जो गुला के रजिस्ट्रेशन नहीं है सबके रजिस्ट्रेशन कर দিব बोले घर घर जाए के घर में पट्टा দিব এরকম बोले रहे ना हमदर सीएम का पृथ्वीर सबसे मिछा कथा कोৱা মানুহ এটা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মিছা কথা কোৱা মানুহ আমাৰ सीएम আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাৰ আগত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মিছা কথা কলে মানে আমাক এনেকে বাৰে বাৰে টুপি পিন্ধাই আহি আছে সদায় টুপি পিন্ধাই মিছা কথা কয় ঠগে গতিকে এই চৰকাৰক আমি সকলোৱে মিলি হৰুৱাব লাগিব কাৰো বন্ধু নহয় আমাৰ বাগানৰ মানুহৰো বন্ধু নহয় আমার বস্তির গাঁৱৰ মানুহৰ বন্ধু নহয় আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ বন্ধু নহয় আমাৰ মৰাণ মটকৰ বন্ধু নহয় আমাৰ আহোমৰ বন্ধু নহয় চুতীয়াৰো নহয় আৰু যিসকল এসটি আছে মিচিং সোণোৱাল কাৰো বন্ধু নহয় সবৰে শত্ৰু এখন চৰকাৰ সেই কাৰণে দাম বঢ়াই দিছে এখন 18 টকাকে চাউল কিतना হলে এখন বলতো 45 টাকা নাই 40 পার कर দিলে এখন 40 नहीं के तो 45 50 हो गया दाली का दाम कितना रहे पहले बोल तो कितना 60 টাকা এখন 120 টাকা হয়ে গেল আমি মিঠাতেল কে আমরা কি খাবো দিনে 200 টাকা খাবো দিনে 200 টাকা 400 টাকা মিঠাতেল পহলে 120 টাকা 110 টাকা রহে এখন 200 ডাবল সেঞ্চুরি মার দে ডাবল সেঞ্চুরি এর সোনোয়াল আর এটা আমার আমাদের কি লাগে এটা এই আমার হিমন্ত क्रिकेट मैच এটা विराट कोहली देखिए ना सुनिए ना विराट कोहली रकम है हमदर जितना दाम है वस्तु के लगे पूरा बढ़ा दी है डबल पेट्रोल डीजल के हाफ सेंचुरी रहे पहले 50 से 60 नहीं এখন डायरेक्ट सेंचुरी पार कर दे आसाम के এই যে বস্তু বাহিনী के दाम बढ़ाए के यहाँ এই विराट कोहली
रोहित शर्मा के तरफ एरकम बैटिंग करे हैं हमदर आम जनता का ऊपर सबके এখন टैक्स लगाई दे पूरा टैक्स गांव गांव में এখন जमीन के खजाना 5 गुण बढ़ जाए।